Salut et salam alaikum, j'espère que vous allez bien. نتمنى تكونوا بخير. Aujourd'hui, je vous prépare des brioches à la crème. غنهار ندير لكم brioche بالكريمة كيجيو زوينين بزاف. كيجيو خفاف, ils sont super bons, super moelleux, super gourmands. Ils sont super crémeux, tout ce qu'on aime quoi. كلشي اللي كيعجبنا. Allez, c'est parti en cuisine. غادي نبداو بالعجينه نتاع بريوش. اللي ما عندوش الميزان غادي تلقاو في صندوق الوصف العبار بالكاس او بالمعلقه. Donc pour ceux qui n'ont pas de balance, je vais mettre en description le dosage en verre ou en cuillère. Il me faut un œuf entier, واحد البيضه كامله, 300 غرام نتاع الطحين, 300 غرام de farine, un peu de sel, شويه نتاع الملحه, 60 g de sucre, 60 g تاع السكر سنيدة, 4 g de levure boulangère, 4 g نتاع الخميرة الخبز, 70 ml de lait à température ambiante, 70 ml حليب في حرارة المطبخ, 70 ml de crème liquide, 70 ml de الكريمة السائلة, 40 g de beurre à température ambiante, 40 غرام تاع الزبدة في حرارة المطبخ. ندير الحليب على الخميرة نتاع الخبز. Je mets le lait sur ma levure boulangère et je laisse poser quelques minutes. نخليها واحد دقيق. Dans un saladier, je mets le beurre, le sucre et le sel. في واحد لو saladier ندير الزبدة وسكر سنيدة والملحة. Je mélange bien le sucre et le beurre. نخلط مزيان هاد الزبدة وسكر سنيدة. Après avoir bien mélangé, من بعد ما خلطتهم مزيان الزبدة والسكر, نزيد لهم الكريمة السائلة. Je mets la crème liquide, l'œuf, البيضة. Je mélange à nouveau avec mon fouet. غنخلط مرة أخرى بالضراب اليدوي. Après avoir bien mélangé, من بعد ما ضربته مزيان, j'ajoute la levure et le lait. زدت عليهم الخليط نتاع الحليب والخميرة ونحرك مرة أخرى. Je mélange à nouveau. Ensuite, je mets la farine. من بعد ندير عليهم الطحين. Et je mélange délicatement au début. نحرك بشوية في الأول. Après avoir ramassé ma pâte avec une spatule, من بعد ما جمعت la pâte ديالي بلا spatule, غنعجنها. Je vais bien la pétrir. Vous pouvez faire cette étape dans un robot. تقدروا ديروا هاد l'étape هادي في الماكينة نتاع العجين. عجنوها من 5 حتى ل7 دقائق في الماكينة. Je mets ma pâte en boule et je la laisse poser 1 heure à 2. نكور هكذا العجينة ونخليها ترتاح من ساعة حتى ل2. Je la couvre avec du film alimentaire. نغطيها بالفيلم alimentaire ونخليها. La pâte a doublé de volume. العجينة دوبلات في الحجم ديالها. ندير الطحين على le plan de travail. Je farine mon plan de travail. Je dispose la pâte. ندير عليها العجينة نتاع البريوش ونجي نجمعها بهذه الطريقة. Je la ramasse de cette façon. Je divise ma pâte en plusieurs petits pâtons. غادي نقسم العجينة باش من بعد ندير بها الكويرات. Je façonne ma pâte à brioche de cette manière. نجي نكور العجينة نتاع البريوش بهذه الطريقة. J'ai mis du papier cuisson sur une plaque allant au four. درت ورق الزبدة على واحد الطاولة اللي تمشي للفران. نخليهم يخمروا ساعة. Je laisse poser pendant 1 heure à peu près. Après le temps de pause, من بعد ما خمروا, je prends un jaune d'œuf avec une cuillère à soupe de lait, واحد صفر د البيضة مع معلقة كبيرة نتاع الحليب, et je mélange. نخلطهم مزيان. Et ensuite, je viens badigeonner mes petits pâtons avec.
ندهن هاد الكويرات كاملين بهاد الصفر نتاع البيض والحليب. J'ai préchauffé mon four à 180 degrés. Je l'ai fait cuire pendant 15 minutes. سخنت الفران 180 درجة. غادي نطيبهم 15 دقيقة. Je laisse les brioches bien refroidir pour ensuite les garnir. نخلي البريوش يبردوا مزيان باش من بعد نجي ندير فيهم لا كريم. Pour la préparation de la crème, الطريقة التحضير نتاع الكريمة خاصنا 200 مليلتر د الحليب 200 مليلتر de lait un œuf entier بيضة كاملة 20 g de fécule de maïs 20 g نتاع النشا 40 g de sucre 40 g نتاع سكر سنيدة une cuillère à café de vanille معلقة صغيرة نتاع la vanille. Dans une casserole, je casse mon œuf. في واحد الكاسرونة ندير البيضة le sucre سكر la vanille la fécule de maïs نشا. Je mélange bien. نحرك مزيان هاد الخليط هذا. من بعد ما حركته مزيان نزيد عليه الحليب. Après avoir bien mélangé, j'ajoute le lait et je remue à nouveau. نحرك encore مرة أخرى. Je mets la casserole sur un feu doux. ندير الكاسرولة على واحد العافية اللي تكون خفيفة بزاف ونحرك. Je mélange jusqu'à ce que ça épaississe. نبقى نحرك هكذا حتى لتعقد معايا لا كريم باتيسير ومن بعد نحيدها من فوق العافية. Ensuite, je la retire du feu. Vous pouvez préparer votre crème pâtissière la veille et la mettre au frigo. تقدو توجدوا لا كريم باتيسير ديالكم نهار قبل وتخليوها تبرد في الثلاجة. Je dispose ma crème dans un bol. ندير la crème في واحد الفنجال. Ensuite, je couvre avec un film alimentaire au contact. لاحظوا كيفاش ندير le film alimentaire. غادي نجي خصها يقيس الوجه نتاع لا كريم باتيسير باش ما يدخلهاش الريح. Je la mets au frigo au minimum 4 heures. نديرها في الثلاجة على الأقل 4 نتاع السوايع. Dans un saladier, je mets la crème pâtissière bien froide. في واحد الإناء ندير la crème pâtissière اللي بردت مزيان. Ensuite, je viens bien fouetter pour faire ramollir ma crème. غادي نجي نحرك مزيان باش نرطب la crème pâtissière. Pour cette étape, il me faut 200 ml de crème liquide entière bien froide. C'est une crème à 30%. لهاد المرحلة هذه نحتاج 200 ملل نتاع الكريمة السائلة كاملة 30% تكون باردة. Tout doit être bien froid. La crème liquide, la crème pâtissière, les fouets, le saladier. خصها كلشي يكون بارد. كريمة السائلة، la crème pâtissière، الضراب والإناء كلشي خصها يكون بارد مزيان. Je fouette pour obtenir une crème bien homogène et bien montée. غادي نخلط بالخلاط حتى تكون ليا واحد لا كريم اللي تكون مخلطة مزيان وطالعة مزيان. ما كريم est bien montée. هاد الكريمة طلعت مزيان. غادي نديرها في الثلاجة ترجع تبرد. Je la mets au frais quelques minutes. نخليها هكذاك شي دقايق. من بعد نديرها في la poche à douille. Je prends une brioche à l'aide d'un pic à brochette en bois. ناخذ واحد البريوش وبواحد العمود نتاع الشوا هكذا. Je viens créer un passage pour ma crème plus tard. غادي نجي نبقى نحفر هكذا في الداخل نتاع البريوش اللي يكون بارد مزيان. De droite à gauche, au fond. J'hésite pas à bien creuser pour pouvoir bien garnir avec la crème plus tard. Donc ندير هكذا من اليمين في الوسط
وفي اليسر باش يدخل la crème في كل الجهات. Je viens ensuite garnir avec la crème. J'ai utilisé une douille à garnir. Donc غادي نجي درت la crème في la poche à douille واستعملت la douille اللي كيعمروا بها. Essaye de mettre la crème de partout, gauche, milieu et droite. غادي ندير la crème في كلشي البلاصة من اليمين والوسط وفي اليسر باش تجينا البريوش عامرة بلا crème pour avoir une brioche bien gourmande. Voici le résultat final. J'ai saupoudré de sucre glace, رشيته بسكر glacé. نتمنى انه يكون نال الاعجاب ديالكم. J'espère que ma recette d'aujourd'hui vous aura plu. À la prochaine. Salam alaikum.